الحمد لله الواحد القهار العلي الجبار العزيز الغفار المنتقم من الظالمين الأشرار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Kwezi mafundi watu, wababa hatu, wazazi hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le 9 ya mwezi wa Desemba, imanyanyasi amadagazo yaralohitwa. Baada yabo watukufu wakaujihunda hunu Paris, wadeside wafanye manifestation ili ulani zitendo hamada zila watinaudi waza owanyanya wika yao wanendwa zirewe dahari na mzima bokonge baina almauti wal hayat, wanzwa zijue na wazisi Arab Sauditi waloihun wajua wambia enamna ilarif ikayao de aremwe bali hon komioni ezhali bokodo zilio randi 2018 hundo skwalelo wafanye manifestation yabo tihale yabo wajaba kaufanyishiha indu wajiba da dezitobi ambiza jirisiwa ni azali owaungule mihono owa wahafa owafungwa yantima timbuli yo shaunu moshelezi zoba izo nizo rambare shelezi zani baba numdondo wabilo za kodi yo tsamba bongo timbuli yo abongo fanyo jao na bala wandungu waonao warendo zenai wada za wabulia abonge wanzu ya baki mnafiki na baki mnafiki ya jafi mnafiki shasi isi ekarono kwe mdungu rendo na ingarjomba izo kazirendo hasiri rimweleze rienlanishe rifanye izo mtume ya rambieze etapi ya ukana marraa minkum munkaran fali yughayyiruhu biyadihi kamra onondongo ombi mduzi zia onondongo ombi timpaka azaliwe wawantu shanga butwa biyambi zinji kwa ilazimu ziziyo fa illa miyastatiyon fa bilisani yake kuna ushindo zizia amfu basinge lazimi yo uzambe fa illa miyastatiyon yake kuna ushindo zizia fa biqalbi lezido hutamisha kia sinli yone mba mahala ni jihundao engondu wa jahunu ya bati juenda na hafe au nizizi shema hala ni nli yoman ngami wakani zambe atanjoka wandu wakani zizi basi bande de madama nyuya himana shewa wangu hamadagazu ya rola hitwa no wanya nyawa ngamiziwa rijari kaufanya manifestation hunu ya hoa andu walokomori no walo hunu khato ribokode ya wahunda rakauda yukawarohe madama nyonga yafanyishi haji balanyi wona ukana ngabo bafunyi mtuzi jua mdoko mori baba ndo mwambia oni bara nana ukanga wandu wa wanao wawana numfungulwe mahala makaya nomwahimtawe no azalia ziye yatimhoheni hamlini amu aizo rijari kufanya manifestation eni utujua wale manifestation ila balandu wende prefecture wende wa demande vala wandu ngwata hao placard na banderoli vala wandu ngwata hao micro vala wandu ngabo warawa ze bafle neze dila so tipi andwa libao la dezemaliza hatu neze mbuza hatu ngabri fanya utiriko zila kesu jibe haba la bo magari ya wajiri wao kadijani kwa bijesha aina mrungu toa wemba biyashindao abinga batika ujaba njani mwambie ni wandu wa siasa na aliseranzi mzee wa hangu Muhammad Ali Swalih Mamadu uja Barak uja Baruani uja Mustafa Sedishe uja owanyanyanyi wa siasa mdoi hoika yao ngani yabonyo tipia azala joka hamlini hamuwani mfu hambisini hamdaderi Bin Salman izo yarenda Istanbul Jamal Khashoggi shemana tuzirenda wajua ukana emahala rakazabanu
le mafoto raka udenonse ronja ina bahanu ilale mana maroho mahala ni mliweke kama jaka uzijua manazala tukwa muwani mfumlo ya wataba saa lezi hazira zifanya hunu watu sho wandu waka mvotini wa wanjia wala ala wandu wanende hamama abu wanjia mabangani pia raka ufanye ze presio na zinu pia esha tungeza azali ya tuka hamlini kaja kaureshele ya kaba nga mbayi na mbao diaspora shahare nguwa baba hanyu na rosho hanyu na wana hanyu awarenga wahulu nguwa vurizizon tebe za mali na kikina wao wawadungu pia elarifu oini mvumba ukana haka Dar es Salaam hajahabe wa Morisi mwanashi wangu do kwa mwangalia Idris Sharif abasanga Arabia Sauditi hakaubeshwa mali eze mali zo wende hata watuzwa efamia ya ila arifu atambabahe wada za wafanya direct ya mbangaso milioni ya Imam Ghazali za hapa abazali haka ngurendo nayi yarudia mhule ni nyoti pia abonge Rona ndongo si uzamba hamba biri uzisa shalelo tina ukanga mihunu nga mwanu ni jitwe fidia nga mwanao wandu walila pizza yabo no wanzo waribuwe no wanyanya sio tola muhazini ritweze maliza hatu neze fikira za hatu na mabunji liyo libale magari be wanu hunu riro makaribu to riro shahuda ni zozo ntipia asibabu ndani mdoji waza hama banu ile maradi hazemingu na nyuandu mdona fami, mdona miji, mdona miraya, mdona parti mdengwa mbalili wa msasanyi wa muhando wa janazi kapati ya taadisa tafu shapo mkanti miheze malizahana ngamwambia nirogo wakonja paranza nizambi ngaranzao rinike wandu waduhe wafanye madama anyo ngaranzo rifanye ja ngaranzo izo pia ngazanzo mapesa tamba ntuta msaja jamu njiti para mwana mshe omru mzaze utoshifo timpara ohahe mwana mshwa hatu mtukufu uparatuli Madam Abdurrahim umjini tinkudi emzade wo mhahaya tipara na mwana mshwa hatu upara mmana para Mariama oda honi ihobahe tijatwambia ukana banu ngabo wandu weka yao ngamuone hamu na zonti peka tusa msaje jamu nji chawani ngombe zangu ya bidi rido saidi ya mali jauta na rijanga jibani difanye chao direct wo mndu mzaze utina hindu utomba shifo ngamjomba mali afanyo hazi utimda soma ba hindu direct ha 3000 euros mwana msho hatu tulia tole gari lahe nzaza hatu haina usiku ya jao republiki yotofanya shaula abongo abo wenji hamadao watoweze mali hizo lifanye banderoli lifanye baiza ndongo za usuni bavuni ndongo za usembwa na hilo nyinyi ngani yabo mfanya hazino liba mapesa abo hata za madika bati zenda kabatu jambanga bo maji au mwenje au lapitali au msoma au banugo nganyeze parti za hanyu nganyi pre ze kontineri mvaze ko muri kamili tiri ko mvaze ko muri kamili kasketi mdo ajirambia ina usiku shaka bati ya shinda yanika watoto waili kana mwende manzi he chau mfanye chao ti parti ti mji tibafu mlala msiuha alafu lelo shahanyu ngamchukua na mnome dopi bawala mese kujende na mnome dopi mnome wandu waja hunu waja wa trene hunu hata parce que bantu garuka hunde victoire alafu ro ihundra karana ka ujotanganya na wanafiki ba karana shufanya ndongo ifo ba kiwanda jo subitu mbiza kweli eza jirindi wazade wao ti wa unjilia odahoni hao mana mshwatu operatuli tamba akauto ile gari la herido ba hizo na womna gari mtiti mndu maka ubule mndu mshayi jabale film na hizo tipi hate mndu mshewe omengoni mwandu wako wanda waretelo asibabu ndani bo Mustafa bo Jafari bo Tosha bo Mamadu bo nyoti pia wazade wanda wafungwa waretelo hunu bo wandu wa mtimba oni zena yiwa jahunu wazade wao wajuha wende mwana mshwatu na shida ndale mwagaru hula ni la dabalila izo tipi azijiri mda zanganya watalelo shanga mkonti yo kana baside rumeezi na makri shaizo zoto kose mwenyezo kama Mwenyezi Mungu kana wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli makri mbina umale na fikirabi zeke zikwense kati de mwenyezo aizo tikautaba nimwambie yano siku leo ya ukaa emnome wandu wangara nzo usiku mbana inurandisa ho ranzo kati mwenda mabo hwa watu ya rejezwa te kosion ya haya ukakezi jawasiwa amsekuani arengeze maliza hanyu amnede ni sinema mdaza
mlao mwede manjiyo seni edwaya maridi yangamiza jaza mzilo hamana toto apeu kamja fikiri plan B ekawe ya mbohoni mdaza wasa wafungwa wasa watawa wasa yangwa wa mama kalbika sikabati uwezo atalafuti abange ikawula simu wakati mahunda wandu waju hawabati jao bese wadanida ya yazijua na baadhi ya wandu wazilo watendera nzo mando ikawula zimu haina mndu mjomo na ukangwa ndio msaidieni mke wa mando ya ubezamu mangarie mabisi jao shamkati ngani haruma wana kalkuli zambani tulai bomba jini na fikira za umale na madarau na boneyo hizo ndizo mzitabu kwa yao ho matafanywa ya zali ya msampanya ni ambohaneze mali batu ya ndewata robokume njamfanya ikao shamba sente Conseil national de transition tujua ila transition da hivi mwaka uifikiri tujua ila mkanza mifanye dini atandini nome kampanyara jare telwa afungula abangu jorongo hatalelo kabati ya mwishia kabati ya mwa baruana jafu na wenji mama dutola dobi abalidiwa katu enda bahana mwenye baraka juzi atawa unu ata aroha kartujua za bari aroha kartujua za mbadazi Mustafa anrafungwa rulatwa rupia basi kampanyara jano me SMS mielo anokana yede umakini bonze bana eze resulta zale uhindi baada hapo rijarishia Arshimedi El Arif Madwamana wanomewa Dr. Jimmy Dwamana zile Dwamana huno shahiri aina usiku nga mtungo uja morere ya wandu arwande Madwamana wali rijari kanda Geneve mwono mdafana wanjia rila Strasbourg rila Lyon rila Marseille rijari mwambiani wanu erisala nibe hawinu ngamu ibesheyo Mamadou Barouani Mustafa Sedi Shehi nwanya nyanyi bokonga nyi bazima nyiro ho mloyo yaukana albirru la yubla njema kaolo wadhambu la yunsa wadayanu la yamut i'malu ma shi'ta kama tadinu tudan izo mjopa tanga mjoliwa abo makiarispe muifanyao kabati mrujo subitia mwambiani hokano watu kufikiri nyi Mwenyezi Mungu nyido mjoka unomeo wandu kwa wajayo wandu mwanome unome hunu unifanye jao tabeka mhundo yezi wandu ni wanifa wandu nifunga bangu chantumtani hindu almadinga mjokanga bonafanya no mtolo pirizo no mtiula wamfu katambiyo arabu wazishia bango wa wivo ngo unaina bahana miwambia ukana limadha tusaiduna hadha almunqalib almujrim as-safah sabari msaidi yao idhalimu woi inga mwanzo mfanya hamadi izo mazifanya Istanbulu izo zikawa tambisha zikauza bashi arabu nirengeze riski zero ajoto kwa mdula jani poshe hitwa jabo kati mwambia ni ukana ngabo wandu wali propose ya nende koweti tujua hiyondo byako ni kurezana ila rinde jeyo basinga msubutini mwambia ni wanule leo ukana mnome wandu watimizi watano karja hunda rongo kati mivurano na mishindano mwanama mtukufu Zaki Sofwan wandu wadu huja wa unaukana ngabo boti na unafiki na ndogo zinji wa reje abasa mtujua ngamono haya shanga mwambie ni bani yokana rijari kahenda Geneve urondo tambaliana hama wana watiti tedeti uronti pia watanganyi habo ngale ndao kartuenda wayali ibinike jaliwe salija ujao haina mrakanza ikede shefu kiasi ya kwa mimi mwambia ukana ebanuga mwanao mtowe milita ronga mwanao mtowe zila ronga mwanao mto au banuga mazo mtowe yazadi enamna maba usona eni mratugole mimwanyana haina rongo bato yazitende yabo kuto zimenye ebala bidaba abo ni mdunga oni nenda Lyon nenda Marseille nenda Strasbourg nenda aina bahanu maripara nenda Geneve ngaritoma gari yatu mafura rera juice se nyonguri juice aina rongo zili siti malaba shangara nzao azalia jokana ngabo wandu wajitole walu prewafe no yatimu weni mfu
emana rakaunu rajusama banderoli na tiri kona dan na plankat na rafanya makarata sira zungulia unu hata tidonda no yarenga hamana nyasi mtukufu paro amjadi every kurkuroni hala fulelo waonti pia wakahama wana zimfi wodoji la Gare du Nord banu tuka urgere yondo banu kimi banu ela rive banu do wakahunu wa danganya unu hata emana ndu waenda bala waile wane babila ne bataratibu wandu watu tilana mabi na zono dena na kode do wambo ashirafi yodo suna kama mwana chao rijari onana dahoni hamru ambao Dr. Ben Halidi msalmana itandai endafana ndu wo hakabwa makinisha wandu hata tambaiza wandu hapo mzee boko katija wami ngena taratibu tambe windo bemzee we namna ya tungwanza basi tamba harwala rafi asidi hashim wala wemda wemiti kudi au katsono kana katina ile pa katina ile fijo katina jao wengena partia wengena ibavuya ha ingeno mjini hao alafu ti wanokana tatanto wana bwana kila baba no hata basi wala wajuka lazimu wali waswidishe kailiba hanao roalo komori roalo hun lijari tonto damina wanama wale mzee waikaja tujua uona bahia malu kwa roala mtu akudeta tilituza mtu kudeta au mtu reuzi sana wenji wauzisa wamba zilandrabo ola mtu wahebavuya hahe anu wajuwao yakanza afanye kudeta wakati yo yazali afanye kudeta ndo komori ni urenga zo mwishiya umranti zo mwanao yazali afanye ze kudeta mu mranti nge abo hamtafanya nirani rwando shahanyu rwana hanyu mrenge mndu yaja yafungwa ngena mapesa ya ule Faransa wa mfungu we warudi ya force Faransa kange video alipo wa Faransa wakubali kana kwa mlipa baula tindai ekanga mazoma yule nga mjomba yule mndu parti saidi tijiro la gera na waudu akaanza wasifanyeze kwa hizo wakati hiyo shamranti kama mtungo mrilia sabari do urahafu borilo wajinga gari yao walone ilmu baiyo wandu amba ukana al ulama uhaina mru ya soma ulona nuru liljuhala ada harumo wajinga utumi ayo ula fantara alona nzajone sio soma wala jauja yode namna wandu walona kudi harumo siasa walona tabu zinji ngware yao weyo kana besengu jori hukumu besewe jau isho de shimu waoni rohombi na muomwi na madharau na kiburi tiburani za mundani sha sisi zorafanya Mwenyezi Mungu ujorili bashakarja kufanya mjemridive lelo mashababi wao waono ya ukana kaka mtuelewana ngabo mivurano minji haina mndungu tovura bavuni kamnike nyinyi wanyide mwambakana garanzori rume bwana weibana ngena alliance ya parti za Tanganyika haziwalungao vanu ezembwana zinu ngazanza uzikena dati engamjwa mana anamwambia ni mkaze dati azali ngulibo wandu ojao wa wandu ngulibo wandu ofunga wandu ngulibo wandu wataikadu ya wabate wandu sambi wakati abidia lawe wajama jeshi ya Libi Abdallah kwa zamba lelo tikaulua ona ikoneke wajao kwetu ulangwa zunguli yao na wandu azali haina mbayo ndu ya joka prengu joito wano ilia bakia boka azali ngujoizo ya renda hamfungu ni hajujo mu wanimfe ya mliseni sumu liheza ba hunuri shitaki hunu hata banu kweli waja wandu hiyo waje watunde na hizo tipia yenye makoperizo nyide mjoka ujana mvio yabona wazungu na wandu hiyo waje mtundeni waunda siri lo bonze delifanya ziazi hizo alafu lelo wanyi mielewa na kana weimru na vif weitimwiti weimru taratibu weimru mda Mwenyezi Mungu weimru na strategy weimru na connaissance ida ina wandu ishonde shamangamizani mumndelea au mtungo hamba tindai mjami elewa na wanyi nyoti pia ukafronkome majama ifanya yumeni ba ngamjokanga wandu waluhuna ina mbuga nzwa ringeba posto ya mafiti hiyo banunyi nyiho nganyina ukana si wa mijimihu kartwanza mrumu wa mjimtiti hau mru abavukada hau jau ya ritende ishode shamangamizani abage banuga rijuwao mrahamura pia ukasisi zenia zatu ngizo inso afika tutsa bwada sina wandu wana ejitoa fidia ngastariri fehe yake o wandu mawabe hao ngabo watore CV wabana mtoto jo vai costume nende na himebala aruma biro bala ni vaini rohe na bebanu tukabona na deputy kadha uliona na wandu kadha mkubali nende na rige mafoto aruma ambassade ya Arabia Saudite na wandu yapo na bebanu tika urongo wa dami na wanu aba jauja ngabo wandu wanao bwana
abo wandu wanao bwana ari wajuao timpe mwili wavumbwe bana chale longa mlaani au tsovo adabu no maki ya respera tsaha pour la première fois na mlini ke mrujo juliani haba engenga mjua hizo manzao hakawa warabu amba اللي بيعلم او اللي بيعرف عن زي ومسيره وجونغ وانزو هنري بيهمل اللي بيضع يو نيجليج يشيتا واو qui connaît ce qu'il veut ignore ce qu'il perd basi kama mjajo ambao kana kudeta uti kudeta mjwanza mjifa de miyo ya hanyu engeye kama mjwa kudeta shange na connaissance etinde wandosha hanyu tido wa baba hanyu tido wa tata hanyu tido ze partisans tido kapati mbamri tokayonti wa mdailia ne ya mdailiani kanyina rohombi na madharau na kiburi kamtwanza mumnike bahari ya puaiti kudia washi ili jauja j'aurais aimé que ça soit dikoni ou misamhudi baada izwazali yalifanyia sijui wangeba foboha adamu haugula mala wathmani bomera wathmani abdul salam au n'importe qui bala ya juu ya sampanya wanu hawali nasoro au tijudobi misamhudi eza misamhudi wa juu wa daini manyanyao mutui liwadungo dingoni le rahafe au revocation tiatu shamda zamlala nganya harumele darawitu mbakirta sibasi ya mdu joshinda rassemble ya bena revire jao wala tivure hula wala vuruhunu wala TD wala CCD wala SNT wala Front Commun wala Union de l'opposition ngam imaginer ces problèmes mdifanye leo bana heureusement encore une fois kama rassuré si organise mjo na bweni mwenza akili cinema bandama we no wandu watona madina watona sura ya watona mafoto do shaina mwenza akili ya haribulwa jorambo kana bazungu nizamba uzindi zindi za kweli ngani hunu ngamzungulia danyina wandu mdo hunu mfanya wazida nya mtowa watwa mwazani abani kirta singa ijo lawa ariban komredi ariban we jaujo ngabo wandu wenda hata na utsovada mwamba justifier ewe de bon biao ashrafia ya justifier kana geli no de l'opposition no ezemani feze marches en pièce fanchia ou nous partisans ngwa wadima wo utsovada biyoma ki respect mo ifanya moti abantu ngatunda ngamchukwa imani ngamakeo respect do bi ngamjiao ngo zathu husini manze ikinga matumfa ngamjuna na ruko sojo mjibiana ngamjuna na ruko sojo mjibiana nyinyi wanyide mafikiri mambakana wi mwanadamu mwenza hikma mstaarabu owenji waju wao wazamba miushi wanwenji wao mambakana ekataki olanda tataye marehemu taki shaye de yakufanya zeno kwa bantu hata na band ya wandu wa parti ya taki ila wambali ya Jackie president abo arida mkaushia amsampani wakai homa kanema hamiji makaru mwezi yezi ngamzijua wakaurema taki wauru aja warenga wadumiza ola yakawaswilisha taki zile za kweli zike zotambisha watange zambwa zile za kweli shahina mndu wa kweli uro Mwenyezi Mungu ngujua kana hotakiwa waswilia baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aridi ashira fino wali mimi mtu wangu za siasa shazi ndanyiwa nyide mtukora mbiyasu ni makayoda nyinaye abange parti ku ya Komori ambwa jua Sambia rendo azila Baruana rendo azila Mahamudu wa sampanyo wangu wa tola watafanyiwa amamde kwa mwandanazi hale Tibavu si mji tifami msi wapia sambiko tojojo adabu ndo mnesema jawa muyafe yarendo jamursi kabati mbamtu ewo utushinda wa gérer parti ya homji wa wazo emoroni mlionyo tipia mani mbaro homji na ida bai moroni isijini wanikikia wa itafanya abo kabati mrusubuti ambati chao ari meri ntika miliaba emerindo yi kikia mbele mtomdo heda Mozambique ya akhi angalio bo haoranzi inge unjie wandu ambe kwanzo unjie parti za wandu alafu mnakirita si unga wandu wanzo jonese bahari le riki honu lifanya banderoli na makajo wa pozitwa o wandu ambako wajo repozitwa mfungulwa alafu abasanganya mazo mjirende des awa monsieur dikil barara kama mazo mjirende kana ni ma general de Gaulle tipi zabari banugari mrambo waoni mtoto shindwa ni mijia hanyune miraya hanyune nemeze parti za hanyu ngamazo mjerenti kamili emana mabe hawa ndu watu na rugo warinde rumama hamili lelo wandu tipi ushababi on tipi wakubalio ukanemdo ingo juru wasulisha yoda ila yashuma majama hapa majama madiso unafiki ubulu hata minal imani wala demzera kana na balengi kajanda baja votika mtado mvoti tena yabole ndo namkayo mturamba wala demze ulo ya wala demdu mrafu shawakati ukangena rimdu mebo
bangi na connaissance hasome ya faransa hasome ya jau yemru wa amani yemru basura yemru ndo Mwenyezi Mungu yemru ndo na mamiji emana batu respect hindi emana batu adabu hindi. La relation couple ou d'amour ou n'importe où qu'on veut être ensemble emba hindu ya mando emokle c'est le respect, le respect. Wala mabunjili wala mdugo wana rwana besi wala ngai modelo mama bunjili wala mjohu fara mo janisa bunjiliyo wala harumi protocole wandu jwandi sangarani sao par alphabeti Albanie ajauja wandu wali sematina haude enti yatende yarange independence baba ngamtu abato efatiha basi ba usome yazihari na hizo reziso mo harumi protocole e udona mahamiji ndo e watende yarange independence dawa ingarenga par wandu wafikiana yini kamtina nzima abo mwafikiana inde mana matushinda temba kosinyo eri yanyu irengwa mlatize mvuno wakati mduli msekulwa pia alafu mjangani banyu tindo walo manga tindo walo ngazi takabati washindwa jempose tambe eni jonda hazibanu na niposhe iteke ngwanzo shaka batu jonizia ukantina partida mina mdu nyinyi tina partida mina mdu toba ay bana ya bibiende hambe jao alafia ke kamba zo ya jokanza rambe indi mana asiyasa na jasa siyasa inu najisi inu ndogo ya kina haramu ndogo za siyasa ngejuze kama ngifanya dai na wandu watu joizo wanzao abange rikauta hakirtasi wandu mawapo jaho nuoti pia endongo warikaza hindi ya joka wa jojo henda biro rike kariji wadunga wandu ambassade hunu j'appelle à l'ambassade je voudrais un rendez-vous je suis membre de collectif de Paris ou d'appel de Paris je suis tel j'ai fait mes études dans telle université dans telle académie et quand on va au Shinarabe kashingereza kashingari johenda renera wambi ukana garanzoro nani na binga mina mafoto tano ngamimagine ukana Arabia Saudite jomwambia ukana ana Fakhruddin khiriji Jamiat al-Azhar al-Sharif والأكاديمية الدولية ومقيم في باريس الآن أريد ميعاد ukana e Arabia Saudite ngaro makhatwar ngabono ngo kange jompanisho wajoni para d'urgence eza jirindi balanga mjoi zo marenda ngabo wandu wa prepare wafanye video ndio wamenyeni hasiba budo ujari mauka harume 21e siècle kabati mndi afanya kufuru hamadani yapangara nzuri zeze ngo izaja ujao na mdilibe ba wajori receive warinike mapesa auka yode zembio za hao ngo upre watowe haina ba hindo duniani no ya fera inu diwazi kate jo fanya no gari balanceo ngezi wambeteo abo yori jo mtende yani ozi ambassade hizo 14 même chose shemana radaza ndabarambari puwa wandu rimdumu ni mwende mche banunga sina timing ekeka mjafanye za lazimu elera lazimu yenga mdao machinga matuka 30 minuti hisenge mandi se ufikire no manduka unde match akitaka ulabe yabwe lazimu yori bezar kari unde match irahe jarata ke tu zamba ukana ngaba juka ujawandu amengo wajua saidia yao majeshi ya jambe ngabirili yao abunga mfao pia ranyiro wazaza hanyu rwandosha hanyu rwana hanyu enusoto kama Messi basi ngo jofao wandu pia ngwazijuao haizo il a respect mais il ne faut jamais considérer la gentillesse comme faiblesse ou l'intelligence comme faiblesse mtione kama ndo daza ufanya mawala nyinyi abunyi ima diplomatie diplomatie yanyu mdena ndo kwenda uko haina mdia occuper hazi hapo roa kabonzero wakonda ni kabatari belna ndo kwa bwana ino ketinde ezi appelizatu la selegirata abasade wandu wanzu wakenti wa hadisi enyinyi mdo hunufa pia myelewana mbe hatwala bia wala wanda wafungu waratungeza zadi ya tuwa pozitwa na wamjibuni on vous envoie une lettre bomdama bo SMS bo Jimmy bo Shafi bo Ilari bo Tosha bo nyoti pia Mamadou Mustafa Setihi mwenye baraka ngasina barua tainu ngasina mahala ranzori njie banu mahala ni banu okay hakamkini ambekarifanya nayi riwewa itawadu yifanya abo kabati mruwa mwondo hunu ya joifanya namna kama kini yakaujibu yabo ni hikma kabati mrulo hunu ya joifanya
eba nunganyi azali haunga mwanzao enti ilawe ongamani iliyo halafu walo hunu hariba nuongo atuka urerea eze mdama ema bunjiliyo ze zileze ndaswiri eze pia abantu garindao mama garindao mwenye baraka garindao dobi wani garindao Mustafa wakanti balongo atufanya makri ba yashirafu imu itinkuri awe parti yomba kadimu awe inge paranta aujao ngwatungutsa ndongo wa mkaze no watimni kerenda raona bo mawaruma enamna wahenda demna haja talelo ritso juanga si wandu hindi yabo omari bloke banu mongoni mwao dawe bo mamadu amdoka mamadu abalidiwa shanga wena wandu ekamyelewa na ndongo nyinyi wanyido maelewa na mimi ntujwa ndongo kwa mitido njaro mabiro hata pala juzemana na njia bala tika hanza waki structure harmweze voti haina mtatenda pole wala minga mwendo nake kandida kutina tamba vision hata upe hewandu shatika utari fanye namna boko au adilifu ntila pize jaza sendesi fanya madai ngadi manana njia harmwe commission électorale ondo leo abungu ajwa yokana kabana wida msachacha kaketi futi juani sani zizie ko jambe kami namu umsachacha abange tikanzana bebanu yoka ranyi mlo Faransa ranyi mlo Komori tiha kezeno kumzifanya auka eko owafungwa watujwa urongo wantujwa banongwa wazali hawa Prometeo wa bloke mbafei ya wone saukana wewe nderi huruma au harumanja kadha jabora ruma mdukadha jabora ruma mdukadha wo haraye ko bidi mtanganyihe mmonesi shanyide mwana wikodo nyide mjuka ukombo Komori sha toujours mtwa kodi na la kilenga mwendesi wa telekomati c'est honteux ngam mabioni yaukana sikitishao ngezi sikitishao wandu hamada nyi hona ukana ya bidier wasulishe banu Ali au Hamada au Saidi mconsulte wanyanyanyi walo hula garanzo fe ya wonesa jauri wafikiani son tipia je makati baina msoja na msinyi ari sinyi son tipia ari sinyi ngemba barua ya mafiti aina mtuko tukanza ikengu juu ya tunde yaziye we ya joritoire mwe situation une indemana na bokana banu nyinyi banu wenji kartuma milinga bomlo azali bloke inde la kile jobo abantu basi mjoka msaidia ya compagnie nous jotenda waswili khair wa baraka shauti zia na ukutiswiri ti hurumo de ure machi ya mwalo ushindwa kuna ato imanuka mtu wana rumeze kipu uperte machi mbili ndaru na dati kadha enda na wajemdo achi Zidane juzi hondo tolo arumo Real Madrid ambaye juzi arumo Clasico uni abo kuna ujua utokanti ale zina mna inu basi na dharau basinga mbeho erisala inu amara ya mwisho na meukana ni mazuki wangu ma politicien ranyi mlo manga ranyi mlo Komori ezo ngomzifanya ao inuma kia na ulisa ndo amada nyi hofanya mwana nyanyi mtukufu hamada nyi hau mtukufu rahana nyi mstaarabu hamada nyi hau mstaarabu rahana nyi mramungu hamada nyi hau mramungu rahana nyi hokalelo mdume wandu wache honuka sina mahami hili takriban nyide mlo wenchi kumena wa elimu shindwa ni yazali waechi mdu tujwa hizo ambao tujwa hizo avaya tujwa hizo arendao halafu lelo mdeside onwana nyanyi walo hunwa deside no shababe wenchi wambekane mzee waju rafiki shabhan mkenti mlizungu sabara abantu bafanya barua ja utaonga sini kamtuona haya vous n'avez pas honte alafu mdomdo makabo ndo mpao sheo nyide mjipao sheo wala ni yatikum turzaquna selezo ni yazanyu lezimunda woni changa ni haki bari la teze mali zatu rifanya tiriko za hanyu rifanya ze plankara ina mbreda bali medina mdo bahar mema dama nyatu rianti ze barua rifanya ze liste ndo soma libéré vous avez tout oublié falamma najakum ila albahr wakati Mwenyezi Mungu yamvukisha na harumwa bahari ya mdengani idha hum yushirikuna yodo wakati msibao mais efoti hatu au kasidera vuzie mapuzio na haina mdo vuzia puzio haku loto mtabalia bosoju rimvuzia ni rimjazani makadre na majauta na majauta tani mtabalia arumoza nyiso za toba sayinu ngamditere yo ngamdidara huyo wanana sho ni odo chandaho arumwe jia hanyo mijimi huya hanyo odo chandaho bile public comme wodo ndai gumwe na bomfungwa nyo tipi mulo wananyo tola muhazini o wajuwanyu wa violewa
mbaliliwa ngarijwa kanga wa sisa misenje minji wa hadisi ezili emadzahamaji wa ya sisa izisijotoro basinga mwambio ni banu yokana o aziyao le daraulini mwenyewe katwita hema fitia ba wenji wajua kwa mwanadamu wa kweli shanga ni mwambio ni yokana kama madu Mustafa Said Sheikh Barwani mwenye baraka grupi ya hana ngamazo mdarau o wandu boko rikauhezema bayani manifestation na mwambia ni kazi nde za lazimu hau eni mduge na mduhunu yantu ikeke kumide huruma hiyo mida fanya hata wandu wanda wakenda mimi tukameda juzi timtina ni video ya Sheikh Sharawi hamba ukana inuye ziboko inu Mwenyezi Mungu nikawo yanzao yakuna ujanda fa ko Mwenyezi Mungu arumamba ndo ambangu nikawo yanzao kama ntasha watanzi'u al-mulka mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير mnduna kikafiri akikanja msirini atasha mjoka hizo ngamzijua mnduna kikaparu ishili ya Qur'an yake ya ishili majimbo hata shanga mjokana yanga mshikila baba sasa kwa watu ishili mndokati mafana na kwa paru papa ya isodisha mndorani na zaza na sijiro dobi shaika bidi kaya umiishi harumweze wa bifabo keka mtsanza mshile Qur'an haizo ngambwa tukanza kufanya makri mido anzoni kai haruma makri za hunda ezi Mwenyezi Mungu hamba ukana wayamkurullah wallahu khairul makirin Mwenyezi Mungu za makri za hizo des jokten harudi hamba innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafina amhilum ruwaid man kam tujo kazali afanya faiswali zila afanya mutu zila afanya hamada gazo zila afanya salimu zila emana sio mfanya nizo ndio bucho kama sija ya ngwa rajabu butijali rajabu mmono shane zimpare ba jange hunuka tuambe zako ili amuua zisijorejezwa mraji shahada za barimbe singo tukodoni kwa robo 10 na umpoa saa kanda shazila pia likao zilani rofanya mafoto roonesa rokondane acte za criminalité namna ile ongea butika ujaba njeni mwambie ni yaukana rawe bwa Shimedi bo Shafi bo Jimmy bo Hassan Hamadi bo Elarifu bo Tosha nyoti pia ekimwafikiana mwanyanyanyi si uona yo mdungani abo tinda wache ngabo tina tukingabo wahunga bo watiti ngabo waumi ngabo washe mabaga mtsahao mrume aruma kadha bae wala mabango aruma ujao na mielewana kwa tufanya mwambieni mwambie mwanyanyanyi okana désolé ba Mustafa katuta hauma maduka tuta ufari katuta hawali katuta hauba ruani hauja mabeza kweli on ferme la page shaizo mazifanya nyoti pia ngani ma complice votre silence à propos de ce sujet avant ngani ma complice nyoti pia mjua moto fada buun wajiriman haumdi ala muhela ya déclarer on est kana non je serai pas parce que icho kinifikira mwana wanza baratuni kebani jauja ebani zabaru yanu wambango ndumba warudi wazo bananga mumraji wanzo ezengo zinu ngena wamnik basi ngana nzombe ritolea azali ndeza tormenti yatu ashira fia tukada ina azali kaza tuparu tukada ina parce que azali wa yala omposhe itwa ya trawa ham trompe baada ya mndu wenza akili a trompe azala trawa jaza hon ka wemndu yarumishia na ngode mauzise wakati ya ministre hapa nyandugo hindaru mwenti wakati ya karmo fonction publique hapa nyandugo hindi ebanu lindara udali bali tujibange banu yezi wo mwikoni bange ntira kaunda hindu bangamona ulili wanonga bwana lapiza o shanga bo wenchi tena wadonda si jizwani swanti sheka quel que soit region ya hina kemu mali na kemzwani ya bainge tijala ntindrochi sheka ngujo kana hamu ngujo kana sentimental ya hatu na mumunike ya endea ono ya wajua parce que aina kati msober kana ngasi na besoin ya mduno na connaissance ya wandu wa ulisaidia azali ngoto jwabo ya onebolero wanongone yabo ya pare rusi yabo wajewa habari yabo angandora tembe na bala bala mizinga idiplomatia wajewa bali aina mtu kanta bila para mlozi na ndini yabo wa mzamisen jwa jomba tu wafe pia abakati yonga mjofa hunu wala hula wafe yinu tikomba ya udamba anti le fijo bali man fahariwe na fijo bana bido tseshe ondo mido mteshe ni bala mtu ambakana ringa msoma siasa bandika kawona ngami na fijo ha mrubo kwa hisawa wandu wafu wasangwa ufungeno wasawa vyole wa ngondo mbio ya mpwene ziswanyi mabaki alafu mdu amina mna hiyo haina ndoko shihana hitwa basi hitwa shandongo nje madobe zando wazifanya on a fait 2 ans ngabo ndotola mhazini ngabo wandu wa wanzo juwe dobia we o wana hatu o wandu o mahatu dobia nenda yatima wana wan edobi wa violo wana wan edobi adumisa wani ya ngom shahara wa eche
kartu tu namna jotoka jamfarao afi abulwa hunu hafu e mana wa pasha ulwa hunu ndunda mi haumdwachi alafu ni hunde wantu wamengo harume bwana wakentu walenda jao heureusement insha Allah taala bezi alama pia zivenu osikwa chana mwishi ya majeshi tie parse listi vanu pia wallah ya hema ofisier ana ebana basale mtu kwanza mtu mavika mjira trapeo na nyuka danyanya wanyanyanyi mrohorwa mtu mni kwa para kila nda hivi mtu mni kwa mvinyo nda hivi mtu bangeda hivi modemu wanyanyanyi wafu abasamdo bana mrohe mwede sana mroha ni miono poshoni kama tulo na tafursheti hau walanda hau jembe mroha na mwede sana singa sinda ngamtuka jamdo bala plankari mozungulia wakana azaina lao na nyim joto amba tijao na rife hauri wanili izo des ajiri Turki harumwe le jesho kati Erdogan yendo renkwa wambe mruwe ngwanzo enti ya hatu wanadamu wao wa kari ya le jeshi lo kari wa msofi wa mrejeza na nga mtokana wana mawatwania wa Turki wao ngwajua kangware mwao uleme kukamilira Faransa ra Marekani resenti pia ngware mwao Turki akanze enti ya develop amali swali ama Sankara na wandoaji sababu wakati wadunga babanu wao utwa shizungu ebana shizungu cha nyuso mind bana kamtume machonali mwa ule mengu nezetare mtodi wa sasa ndo za tirole menguni pia ndo wasiona wanu kwananza mtu mwema abongetika jani mwambiani bana ranyi mloma nga huno aina usikura jwa bota simchunguza mdibuli association na groupe na qualité na manjini ze groupe zanyu zinu c'est honteux les diplômes les connaissances sahanyu ho kam suhete ndongo harumwanya nyanyi wafungwa raraki yo hunu hatara fanya barua hunu raenda goshi na tu wafungulwa lelo wabatemilu e barua yo abuka jo wana na aboja uja wabatemilu na madarau na mwambie ya ripare na mfanyije uja vous êtes qui e banyi wantu intelligence ukonyi mfungwa tesifa misanu kwa patia shinda yamba ukana ezabarizo nizarena ngabo wana ngwando shawa wahusa wa bazali ngabo walele yao ngabo wazali walele yao wana wazali je sont types yangizo kama ngani lizo karena utawona binu ha wantu namboka na nzuri ulao eke azala cha hunu daena aminusu efuna wangu acherere yao haina mtu baba nunga ni Geneva banunga midahubi na nunga mijao izo nizo mungu usifana shabuka mtu na fahari wa baema la bado amba ola mjinga mdao bio ola mjinga au iko na uitami ule ulao bala mtume hakamjinga bakanda rumeze mbwana zida wadi amba ukana udhina lilladhina Mwenyezi Mungu udhina lilladhina yuqatiluna fi sabilillahi bi annahum dhulimu wa على نصرهم لقدير harudi harambia wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum harudi harambia la yastawi alqa'iduna bi amwalihim wa anfusihim la yastawi alqa'iduna min almu'minin غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجات منه ومغفرة من الله ومن يسمى ده hamba ya bumtele eka owamuwani wamtoa no muhazini wangamizo wana hanyu wacha hunu rijwenera be wedi wanu washenzi wanu ritwa gazi mfikiri kaba bala wa isawa jokana no c'est qu'on est et quoi baba la jangwa ma le kotines gelegele wala ndo alona nzaya sho o walo makini ngwa joka ngwa ndo ngwa jori warif shati mwambia nyaukana na baje mzima hoteli mjomone e kabasa inu e ujohoja wallahi bila hekashi ndalo le hoteli ho abo yuo mujuza au kari one si wani wantu enamna ya usampanyo wantu atile ile likienda lawe ga criminali ya basa sila ruguru sifanya zida ashe na baje mzima basa jaona e ujoja hunu kutoka amabala hafiwane mndume ngutoka maide mndumshi hafiwane mndume ngutoka idani arami nusu fa jahon kabati hata mndunge amagama dai kabati mndunge tutoba yo va hinde ka haro ka ko lipa nge bana parce que ngujwe izo yarenda hiyo ndizo rakazifanya ngujwe izo yarenda wanyanyasi haukai kwa lazima usikira huyo ya demisione jabarada wakati sisi yenda yafanye fadh antiswami fi rab'a yenda yangamizwa waka Egypt na jamiat al-Qahira maidani nahdha basi ezen goza jiribala habesi hatamba ntina urenga dara kiando madawan wengi wa demisione watao yende namna mde alimu twisa alimu amadakos haina mde kanaro ko bano wengi ngari jwa karibanu kama nzao ekaza ala isa jwa kwa kanti ya mdenge na rume zezi mwende makeda nyina banizo kamnogo nao indemani ya mtwanza avance Chale le bon mala uza jouer à la première mi-temps à la deuxième mi-temps ya tona madia fanya tauto ime placer avec comme lazima muheze msisi jori mradi bani kama tuone mpira kama tuna bani mamfematu ha
mndu mumbe haunu ya dia negocier ambassade zilo Paris wa jozo na Roma sondaro rendez-vous katsura seveo ola mndu bese wana wazungu kwa tumanza mndeti na libe mndu ajimbe sewo ye karibu nao ndio ofari ils ont des diplomates ils ont des relations nyoti pia ngamjua ukana wemdu ajushinda yalisaidi mbanongo ja wanrwachi shabano wali wakaushia shafiu julani wandu bamhadize na monesa wandu guhadisi no idi hadisi wanja harara wembe sema jifanya wakaushia jimi bari jimi ojibada kizungu bangu jonda wandu waili hadisi wewe ucha woi ilijua ukana ngena ukhususi ya ngena dini ngena makinifu ngena experience parce que là il faut dire la vérité ngena experience baramba kama tirina cha et mimi tikana ndi tuko jana bikata kamju ijo kile katsene tsini kwa ziabo entwabili ba fa nduku mezabari wanu warende nayi ngebidi wa ulwao shamtu azikutoa manalizier fanya hikima na cha yabo mimi tira experience ya hizi hazizo ntujwe ze makri yeza hema banganyi ile neze voice zatata komori yabo no ne mano tabulo ndungo utoka kwa zomharuma karjuma bia tiche hono karjuma bia wadamba wala kufikiri wala ngado hospitali wala ngado walimeze biro wadamba unike jau bangara tujo swale juma mahala kadha bambe singar jo ulamba ndo siku hii comportement hamadi zo abanyide msisaidi yao abange gamtahadharisho hamisho ni mwambie ni ukana ni wando siasa mloko mori engemi dani akam mdu mwenza akili yafanya na yota hasama al-aqil idha akhta ya'tadiru fawran ikawidi mtahasama he mwanyanyani iso marenda wal jahil shamjinga idha akhta ay karende nay yatafalsaf shaba dango juo parce que on me dit jao kama pour mettre la moi bakana il faut que tu demandes des excuses aux musulmans kabati mbana on économiquement yaba kengena kidi ngujofanya joa ntendea désolé baba nanjaka kusulia jao ilemba ekonomia hei kangu joizo yanzao ekaka tutsa ngena ka yaba ina usiku ya todona raire mdumsha ufanya madeso mwamba ngabo liberté mdumsha utu wale hajashita izo ndizo mzita hao abale onja denoncer shanga bakati jo zamba ni wandu mdo ihoze tobi ya mzifanya hao na yunuli ya mwando ione sawa wodo pande u abagetika utani mambia ni banyokana usufai jihadi nguyelewano na wandu bawajua izo warenda ngo anzo yato usufai jihadi ngo to wana nyu sha a force d'être bête haina region haina usiku ngamtungo préparer maadi wandu ajua mkaushiyeni ekenga mbona ukeze mali mazihi banyoti pia mwanikiwazo baba nga wandu amba usufai jihadi ngenda si wala ngenda si ekanga mfirikeze ngo izo ezemali zo ngamtukanda mwede mazurumi yeshini hau nkongo mwede makedanya jakishana na jidodo biho chaka mnoka komori mala baduka komori zino kumazirenda parce que wana basa izo ni bazi ya mizinga izo shabanu ngari mrambu wa oni ndro ngabo izo marirenda ngari mrambu wa oni ndro izo ngo bukodo mazirenda tu na mke hunu mtrene hunu mzungulane na makri hunu mjidie plaquette e mtoto kanga rampira et ne fois bala ngoda televi kwa banga weda one equipe ila mtoto izo anzao litozungulia hono conference ula ujwa bata sile ngabo so ula leo ngabo ine ula leo ngabo marche ula even comme talemeo even comme talemeo ujendo leo ngasi Marseille leo ngasi Lyon leo ngasi tuto magari ni hata na uzungulia ona hata ama kampani bani kampani les votes zongi zo komori kabondo kwa hadisi dawana alimo mwambia ukana ebanu kutacho kubali hamba mimi ngamina parti ngamina bavu ngamina jau ekinga bo election sikwa joka election ngamjuhenda wabo timda kanza fa kuendongo yani kwa ndongo ekanyiri zo mfikiriyo wo hasinye pacte ukana nzuani warenge turu ya hao ekazo kamtaka uzijua na mulimo uziswa kama Troy enyi mlo hune mana maoneze ngo mto wambia owanyanyanyi mfanywa zile nya uko morinde bwarshime dibo mdama bonyonti pe mana mto ya maoneze ukana wima ngoni mwandu wakubali risinya hit shamtata ze mkeka mwibenu banu mnyezi mukado mwafikisha ni ngamduzungula unu hata mdemo ni vertige unu mrambo ware mwani malezi tinda mimi mitibi rijua ranzi mishiru jaon hawutozunguliana utorenga ba matre unu mzuzula unu hata angarende nasinyeja ngari sina conference ja hata kanya hakiba ngani mparsa bonga la credit ngamtia mu kansi no tetezi shaizo kabla zimu kezi ndongo bekayo na course wanuga sinda no danyina mavoyu na masauvage kikina usfaitia hadi na beluna na msaidia wala sondo na ndongo za binadamu watu ndio kana mkenti ndio fanya beti za namna hino heureusement ndoka embwana riona winu si ilikaifanya Mwenyezi Mungu au kaka bo mndu mzee anabia ukana na mndu ishezo mwambia ni babanu bainge tijari mwambia ni mhundo yazima au jari mwambia ni ukana na mndu nike bagardi ngam mjomba wala juwa mu walinga nzo rengo hazini izo ndizo mjomba mwambia yaso
ngamjwa mjomba ola tuhamua huko kwa Sharif mtati Sharifa usalima naitanda ola tukufanya zinda hajara ngali anambia namna ile hapo ola katsusa hazi genari msaidi rione haya mtazamadu la aruma mahamilia tatu do jahima republic babo sisi mashababira nzezi unone magungu ni yalemewa ngejusi izo kabati hata mruhisi ndo kwa malizo ekawe timu ikoni au mita mihuli ntwanza ni muone wapo haja wapo ngebe mijime huya rora yara ndi hawamezi emazefuta warende hamagardie wazali na utupaji hadina na beluna keke wazadze warende haukana katunda onda utizo wa mapesa jao na mbuli wa mijimite tiba wale wasomo mungu waoneze daraja walirume basi kana mdu ulona vision ulona charisma ya ukana ya jempa zebano ulona maarifa uyelewenti ulona ndokoza kufanya bomji mtima wanao bwana inurijua umbeni bainge gabo ndo tukamba gabo chao shanga ruona ukangwa wenchi na rielewane rifanyiza ngo enamna bokore ya lazimu watukufu ekati ndizo Mwenyezi Mungu akauromba kwa nafasi tadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basiran bil ibad ngamjo wona zijo mundani ranyirasi shoka tukarna usamhimri ali profit karina usamhimri ali profit haina mndu wane bwana inundo aritisha kari barufu kwa bandoda maja barufu landi ulo ya fa baziwa tijaru mahindini mono wandi fura ufanya neze ngo ehamuru ni yoda mina ina kusukuna ni ikari katuko ebani bidirfan shambuza afa almaudu ngajuza mbekana mimi de mazana kiki amira mazana sfa jihad ko sikura lawana de rawa tsahe nanti tv na nusu ya honja warambu waranzi yabo kartujo banu ngamfanyo hazida nyina azali au ngamfanyo hazida nyina si kartujo banu ngamanzu ya lawe kamtujo banu mni kwa hindri okewa chahunu ngamfrenewe bwana hatu namna hiyo basi ngamwambia ni yaukana kenga nyina ndokoza ufanye ndo mdoko mori na mtoze mali zahanyu riwane bwana ba Mwenyezi Mungu amba wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum safe honte okay mwana msho hatutulia to werali shiri na 20 euro ya tesa sini to erali kumeni tesa sini dozunguli ya unipe maela unipe jao pame tishafiyo menchara fanya de maguru koma pila wai maza moriba wadufanya jao izo tipi neze group izo tipi na honyi mloneze mali mloneze nyumba mwajirisa mloneze zanyo tipia mdaza mdada rifanya ze banderoli rifanya ze tiriko rifanya ze kasketi rihulu ze grupu eze meteri rihulu ze bafura izo tipi rido fanya no ili mfungulo mtikulo wa mfu wake demokrasi rilibe na wili rende hunu izo tipi ngati fanya sababu mudanyi ha wadaze watunda mairwade wazio ke kwalipesa nyumba za wantu waduto wa mitango no ili mtolo mabangani matilwa alafu mkenti yo mdo wa dharau rimuzise ni baipande ya kiritasi mkeka mitoa tidoa muzisani tindani mauzisiwa amaondo watoto hizo yanzao. Je l'ai dit à chaque fois que Azali n'est pas fort. Chassis c'est de l'homme faible. Azali est intelligent. Tizamba jana kana Muhammad Saidala Muhammad Ismail Omde ariyo la philosophie. Tujo no philosophie ndo bonda ngoni mnajeshi ya hurende pele ya do bala ye arumenti ya do amba cha ufanya cha hurende radio. العقل مسموع ومطبوع فإذا لم يعرف العقل ربه فصار العقل جهلا. haizo vanua nama wamba mti ibenu wendongo amidamina oba sha ngabo zinji za hamba ahanumweze ngo bukodo mzifanya uzina ngabo zinji za hamba ni zemakri na zinu zake wasuli bahama na mfanyizo ngo zanyu hasiri hasitara sho wakati mwaisama wa habaru wakana bufaha nduja baka huruma ujao akutuheda wewe endo biwendo kartuchu no mtuzungulia balanga bono gozindo ajimwa zo msifanya woti ukweli yoti honetete yoti respect kuna wenda ba vanu undiha jao c'est bon on ouvre autre page on désigne une autre personne yede namna wanadamu wajua wizo wanzao shaka mnaujo uyenshe namna yinu rijeri lembele ba hanu mango nunga zo bulwa kabati mndu wa ubua mzima zo ubua liketi dota zingeti yo ulisa ezango mzifanya wizo mtikiri bana kartuzi jua basinga mparo Dr Zid SMS Mohamed Chafion Dr Jimmy El Arifu Archimed nyoti pia namjue kama manano yeko
angre ni dawni banna ve wada huna shanga nuka bwandu ko kemi miti ni naro mangu no bwa bahino ke hapo e kami tido toka urenge kazali hafu basi natoka hapo yartimisipi izoni ya zilona bandi wandu na rumani nyitibure izoni ya mdoni zobanu bandi hanyu ntiona kona kwa tuziona ngam na to gazi ni re matraki wo paja ju ni la piziwa rezengwa re mabu runkure mabu ni resiste paka kaniruna ni daula haki njeni una rwamba onda si warudiwa wasaidie wanaharamu wao waduna na madazini wakati hiyo kairia ila hana nyakabo umrede hawa nafiq wa innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar na mwambio alokomor izo ya lazimu au kasidera roha rulobonze rizifanye wakepre banga mdoishia mbwa kazi nje arume Facebook inde pa problem ya Facebook la boya tubulia rambwa rapuhu rambe izwa unjia yanti haina yanzao ikamja hon halafunga mangofa rantane dena fanye manifestation ni pashia nje zangu alafu yeye ya jwa yenshi ya jwa hula tofanya hazi zangu za shaka tutende na mporte sekuru ngamona ile jike hondo lokomoro kwa wanondo mwanazi ngamya ruma mso ngamya ruma nzinga zangu zangu pi mjamu fujari nge yabo ambohoneze mali ranyuro baba hanyu mmone warumwe konfirma mkinire je wakati ngomjo utubutena wanjio malahuni yanyu wavunzu wanjia bahani wafanya zila warengelezi wa wano je mabaha waribe dhahabu warenge izo zonse pia wazifanya kama je izo zile je kamtuba za matwana damu amadawa alafu mdo amba ikamjaho numrete bababo ekamni konfinyo mno wakati mwalamu hanamfikiri babyo kana ebano langu jo yani fanye manifestation na mibanu ntina zani unataka mibanu basi ngamdonda na remakoti ngamjoni fanye nawe na mbaba na mdadaho mwini kama mdo mazgelegele muhimu wa aeroport manujo zinga watu kufanya maizo mbolto ke ashinde la kurso au fanya geste jao zila sawa ndio unataka kufanya jao na mafana watu kaza jao wa baba wa mnungu wajuse miono cha hata wasanga mtu kabale wewe ni mdo ati ashini yore mahindi na magunguno ya bwana ziunu shawende wazini raoro na washi oliamba mnyezi mnarinike baraka ya hijuma leo yaranga mizere fujarilino mzendawe taida rea lazima ya tula simu wasije no mjini ule kabati mbambu kweli wandu arede ama magonzi pia alafu nyinga mtu mdomba ukana inkamja mrenti ya utetezi utambiona kora wera mbala eni ya josa jindu ya pakande mwali yende yafanya operation haparaki bantu soka banu mwali ngabo ndi ashe banungu lezi wa urengo atifu si chaparaki bai sambali ya hiyo yo traitement yati ya armo 21e siècle wa binadamu ngamfikiro kana wa binadamu ukekia siridio mndugo ndio tretewa haparaki ama mndugo uruba ya license infizile we yaziwe sifi aina mndugo mwade ngwa abugo mwade ndia traite banungo ba l'hôpital il référencé haché et il référencé yo hombo ketira ma docteur ngamona we namna ile tia le champagne shabuka mkono kamja ibani ngamjandi ana mwandu mwenzake ni mjotende rimportia ni sekuru sirilo hule vale quando attaque arma mpira et une fois attaque ezemiliezi mdungu hapo kati ma défenseur do adungao haya kwa tushinda wajo duba walobo juu abonye mlo sur terrain de mabidi wakati lobo juu wa dube shalam tifanye banga jo zifanya okazi kartu zifanya hani namna je njoka ujuhada mina mzatsa hangu na jena mingari mdaili yaoni na abo weda na mzatsa honga mremo koti na zgelegele mbaba hoende ahimotere ngo mdindo ya jeno jumani ili aba wazi zile da ule inofu chamfi au mabawa ya ola yende hale swabili ya ralwa ya kazoma jimba juu ya hospital sasa hani ikamjao ewo kango mwadengo nda ko mimika bala pitali zilo unu mndunguli baba inke katafanya hazi ko tambika fanya hazi wewe ngufanya hazi ngoda asu mwana hangu fanya hazi abo ngoda tolo iza kwatira ngere ngomba hazi nira ngufanya stage mahami njira hani yo yajuka uka contractuel au yake décisionnaire ils sont typiques comme ziona kabatu sugutia zamba yo derisa la kanzaro mbieni bani yokana mtione ukana rida za kartwanza rinjie baba nsi kartamba rino mevahana nde mana izori jo wana jo bati chao na kenshi hastehi au mtambali yani mwede sana ni wandu mala wako mabale mbiyo mwatuni kwa tembeza conscience hana na myelewane mjue hatwari mwakaya au mdeje mwede masujudi ya azali shamtila hula mjama banga ni hunu mje msove mje na mdatunda vuri hai baba ngamlimenye leo si wandu wako likawiyelewana hataratibu kufanya baza manifestation za hatu anzia zero za turoelewana
ikanyi wandu mlo Faransa nyoti pia matimizi 20 mdeside ndongo mwambia wandu wane au watano walokomori mama aduna baruani na mwenye baraka na Mustafa Said Shehi na mwambie kewa hara na ngena mwede baba sayino azali ngode amdende ni magardi ngomdeje zeni hata mtiana kujao na babarua namna natambia usiku wa kautolo pirizo hula ndeze enza hensi hatu kujao na bomunyi baraka namna natambia bo hata utojula banu kama baba ambassadeur kada ngaba baringe bajina aliwenge mnongo aliwenge ngenda ubini ulo baba la mtu wanti il a été obligé de s'en rappeler il débarque bala ya mbingari fauban que non qu'il voit que manifestation moroni emiji ahule washidini ya mahamele watende baba one ne itandaya wakekwa wa odwaja zao izo makri anoka tuza conference kwa tuza mabujilio karanza wa acte zijiri ili rinjila neziba ni wahisi ya ukana banu kabando lota ya ruafe tikari kemro hafushu jara no kam mri atu opo kabati utambio nyinyi mri atu pula show mtoto fungwari wana unuri lata mapesa ri fanya mafoto ya hanyu ndio bari ya foto hu ukatoa na hanyu na hanyu wasoma hunu pia kabati karitika dona wa republic chawanda seze maliza tuneze mbuza tuna wakati watu alafu lero muzi swando ko ijoshi ile saidi homa obe ha huno aina mdatu wende je wajaji disa walo zikawa sisi kabati yalo hindu enamna henda enamna wahaja wa mdatu zungulia una tabasi kwa tuona kama wala wapulozi kwa tuona kama waboa mapesa kwa tuona kama naruma kana parti wajoje wajo ndo kabati parti zao zisambali ya pia azala zirenge warende wa mezi wontipi izo pia kabati uono shaina mdekenja tenda bantu ende kenta utende na ride hunu na tende hunu menya hunu yode ejo ondo itsapo heureusement lana Allah fi hada aljihad kasina Mwenyezi Mungu basi ndo rimazao wondo rimazao akawo do nusuru wandu an-nasru bi yadillah yondo wakati ghazwa Badr na Fath yakofanyisha masila mtu akawenjisha hadisi yafanyisha hata Mwenyezi Mungu asadiside akauhakikisha illa tansuruhu faqad nasarahu Allah Mwenyezi Mungu ndo tukorinusuru harudi hamba wakati akanza nusuru idh arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha Mwenyezi Mungu jorere majeshi wa juara kompanye wakati tuko mjali kombointi ya hatu shakari jalewa n'importe qui qui permet udara umbu lona babu lona maarifa lona parti lona alliance haipande shakirita sima bana mumnike baide ujuo yede mstaarabu yede Mwenyezi Mungu yede mu wa mabe hunu waja watembea hunu atakartu ndo ngoda zivi engeda misi wabatile mewa mrujo kotere haba na wajimu bemba was Faransa katuna na nende Turki katuna na nende Angleterre na nende Allemagne na nende na ndo atibawi katuna za wengi azali aminuswe fatazi ngwami na minuswe funazali hanasi ngena mjere hundu aji ha ebanu bo rutojo upo abo fahari anzo mahamba usome ya Faransa jori saidie zeno gozila likaulinda mfumo karja hundu atawa enda bako kwa tutsa na mpanya barua mwende mwana ambassade ya Turki na mwende mwana ambassade ya izo des isam immédiatement ils ont sabidi zikre tilqaiyan automatique haraka shamtoka atiunu akwa jao ngajoka huja basi yo hamba kana bana mjamdila hiki na izo yakobidi zifanywa pa enulo pre kweli wanzu afa jihadi basi ngarjo waeleza kana banu karjafa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bi ni'matin yode namna mwanadamu joizo anzao ikonoshia la tao yode dernier avertissement nzamba mumnike bantu amine ka ujumnika wakataka uranzi kale mkojo mumnike shamimi tika kundani madarau na boneyo na wandoto joizo anzao ya uka ebanu mdiwa za homakaya ebanu mdiwa sema nifune zetiri kone ze bandero line mafoto ya hanyura ka uzifana alafu abasainu rambe ali hawabala au saidi besem kinari saidi ebanu
mndu amba baka join daka ndo atunze mabecha ebanu kanyo ndinyi uko mnajeshi nyaro waja mndendeni abo mdalilisha nyoti pia kama tushindo hata disa msinyiseni hapo mikataba wasangwa hapo endao madini na barua za secret ya ukana bonga mjodana tendo opposition abo mndu ndenga rumwe gouvernement joka kwanti wa beka rivu kubana November ya bonga kwanti gouvernement ndo pia bangari juao bangari juao iso mnongo nawo nyoti pia ekarivu kubanu karjala wa bonga joni kabaka tuyori sarjo kaburi wa shindi banu waongo waona ke finalingi yo November banu karjo iso mabao nyoti pia akasi sinasema mukhlisina harumwe bwana yenu wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu we Mwenyezi Mungu ndiye wafikisha ruwani bwana yenu sharto jojo mtakale ni bazi ahe ni mdumshene mwana basi ambe na wafeha fulao wonti wafeha onefu basi kartina haja nao baba wakabo tijilo bya undano gozana lijojo abe na mfe jo hatubo hafa shabani zinu inu irumbi na Mwenyezi Mungu ndiye wafikisha rambeza kweli nimwambie za kweli wewe mtoto wa udaza joy kone boy wadaza na misamo wadaza wa ulilo hafa mtoto tanu wa kana faru za baruto tu tujamba ule yabo pa hasa basi ngoja unabia sabata tujambia mtu ni mtajua kariban faru za baruto wanaini tujambia yabo tujole machakuti tujambia mtu kama inu hamshini kama mwejawa ndio biwa gaba aina kutolele sai mtoto kana zore ndangu tutatia ya wewe ikon au msamhuli no qul in kana abaukum kwa baba hanyu wazaza nwaka wajinga gaba mimi nitoka mchinga anti bazo tende somo ti dizo kana ike hufu mali za hao hesheo shahao dini hao nafsi abo fu jihadi abo fu jihadi inde mani alo bana chama tukana banga mumleoni ngazo ndenda basi ese mvuzangu no wakati wangu nezemali za hangu ritangao rideplaceo ni hangu ruloni yo kana utobuja mduja ya toja ya dojo na kana bala fanya siasa inu kisomenda kwa na mozi sonyo tibia kabata tukana ta diplomia kufanya diplomasi yao ngabo relation internationale ngabo economique ngabo chao aliswali bya fanya ba economy wanduwa onuka wanduwa basa huko nyinyi wafanya mamilioni nusu nyinyi bainge mfanya mamingo mina ni hapo kamtila kumtoa kufanya shanga tukanza disharma amani chapa kartu mlewani kama mtukao kufanya ndogo yao na mwalimu aishilienzo anamwambia haumbaki majeshi wa jomsaidiani sawa wali wa sawa tolo hazini nezi waparoni zo wabakinda ni ngajojo majeshi si hale yabo aruma Océan Indien wajazingizia abo baba han ngojo za miswa ya fejo je namna ndo za miswa ora maori rehuzo nsipi hizo ile sambakishani wakati hiyo ngamjo hamba ya laitani maskini kuntu mahum ngetikada mina hizo la kahamba yasini manole jakala yasini mtujua muambiro mdatele fitina Mwenyezi Mungu haba ukana alam ahadu ilaykum ya bani adam inta hambi ya rangamiyad alla ta'budu ukamtishia shetani wajuju watu mafitina wama zetwani wanu shetani wewe kaji presente jao wewe ujahanji ya mwana adam alla ta'budu shaytani innahu lakum aduwwun mubin namtiele wa ni hadha siratun mustaqim namnabudu لا تتفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولقد أضل منكم جبلا أفلم تكونوا تعقلون كم تكانوا adui lilufujari ni fitina za kutoa matanganya mto cham tanganya ni mtu atafitina nduna makrizi ndoachi hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun ila de mana bandi wandu ambao Qur'ani lake jabidi somo basi wakati wale mfujaishia hadhihi jahannamu allati kuntum inda ula mdu ndo islahu hali yao na mumsindi yao ya wasili leo bima kuntum takfurun ay zombi wazireda al-yawma nakhtim usukwale longo balzi wo hanyo ala afwahihim wa tukallimna shijoka urongo yabo aidihim demiono wa tashhadu jojo hediye ejuka utemani arjulhim demindo han makarfan wala unasha awendele ya muslimu yode yasini bana yasini inu tia usome ya wafu kabo ayindo jambo kana wa nomiru na kisu fil khalqi afala yanqilun wa ma allamnahu shira ma yanbaghi law in huwa illa dhikrun inu rappel wa qur'anun mubin idibenu iliye wandu liyundira man kana hayyan itahadharisha ndo lona mukana banda bari tsanganyihe banda bari ntsidwana banda bari tsidarawlan yule fasira ya Qur'an yinu yakauta bo shayin kuna kwa dunia nutoso maroma na uishilia majimbo ataufe agot kwa jozi sawa baba sai kwa soma rabbukum rabballahu rabbi man naibukum rabballahu sayidina Muhammad kitaka kutoka ile boti ebo ndo lona moya mbio ya ngozi wao yatuishia likodi gajuze kamrofu aba ariya wale mnabiri kana modele matia ba tautu kwa ndo bula zo gujua be ndibala ila de roho alafu kwa madi zoke mafundi wa hale kwa jamwambiani
aiwa mafundi wa nyumeni mavantara ngeto baki no hale basi sileze PS za shini za nyumeni za mabombo na mbakileza hale za Japan ana mdodo wanzambi leza kweli ngetingu tsinyambua na ujinga mwinji rambari tsanganyi heri titwani yanembi na rifanyaje udefanja sino aina mdu atuvumbula na ibanu ana mtaba wale mjomba wala olange azali ana mtaba wala faringe azali na mtaba wala Maria mange azali ana mtaba wala aburi tambadia na watina hata shaundu tunda inja atfasiqum binaba'in fatabayyan Mwenyezi ya pia amma ba'd fa inna asdaq alhadith kalamu inde zati za kweli abidiri zilunge shabe ya jalaha nyum dula tuamba kana banu Rousseau Montesquieu Diderot haba cha basi kabati za usaswala tena sairi le mwana nyi watu wa chao msomo ya sini hata mama jana mara umeza maulida tu ucha timu tinduwa mnaima muaba mnazali huo timba mlitoka yoti ujoka udafi mtume shenge wambokana haina raisi ule mengunike bidia jomani jeri saidie beza hundra raisi ya ulaya hafa woi zindongo nziro basi pia wajoka amana mbuzi wanzondo wa hamwe pia watu ndongo pari zabari dokana wanua nafiki shomo za maulida uja ataula mufti katitofanya ba declaration yokana ti haki mufti mtume watu ulapiziwa chawana ndo alona nzaba nzodo alema elene mazarifu waomba wale mivayando ze biskuti ne bato wa bele zimbio chao tizamba jana ukana maulida ya Komori ngasomeshe haona yi akaina ndo ando atahamdo maila konseri ninyi hanyu de wala matam mabayo ni nko josoma alinge wala matam ala takatweleza wala aljanna wana wasuba wale ze biskuti wanoze maji watambali wapashe zikatankatine mabisi wendezao wala usha wandu wafu omonziani bareze parengi zombi shaila ukanando kenzo wale zo mtume malezi omwelewano namna yakaufanya republika ya ije Omaro uadilifu na hizo pia dakantanu de mawanyidwa majimbo ina ndo ajahezele jimbo ila hao bala wenzao tu wala pizwale lokutuona ta tidema hadirabito tidema ulama tidema kabati ba declaration ya uone saukana sauf notre prophète Maudu twakia haina mgojo kwamba dami yawma yafirru almar'u min akhihi aina mgojo kwa tawate mwana wa ummihi wa sahibati li kulli mri'in minhum haina mru yawma idin sha'nu yughni aina mgojo kwamba nafsi badi mtume leo kwamba ummati ala piziwa tiyamba juzurul qamar al-ittihadiyyah al-islamiyya tiyamba kana inugyo na maulama tiyamba ngyo na mufti ngyo na makati basi atamba declaration ya Komori kairibu shini na Morisi wala mwajo kana wanu wazungu hana ni edulma iliyo no widi uliyo deza kishk edulma ilo Komori zito bia mizilo Komori besengo ule menguka milaba sendo anyisiwa besemengo shena na shenda gizo Komori zito bia bi madami matiro ekanga bomba bintima beso yonda ikaru mweze tizundo ati ijoja ilalo Komori tena bo masiho embadulma titi abaki 1% beso yo to bia binziro zito Komori na abo Adam hatola mbebo na sibabu hindi da tutengele ya mri basi amula bene swala hangu ala swali bala arungwa na toto bala ngu wafuso yo swali bala utoto bala ngutona vinyo na uvura banke swali bala ukalizi ende bala aringe kataka ngodo bangwa aringo do nyamawi ngodo motijo da wini ende ya usise mdukata amba urenge watinti mbedume bala watimbi ngapangwa isisao ari bala ilange nyata ondwa tswa budu maswana muname unjua dahoni uone javu zanzi wa kutujo zila shizunga au shiaraba au Kiingereza wila zisinza itileri izo pia lizo bia zilo mara honi uone mdu anaendo tuwe tuliko sama shiwala mdu wala fungu bwala mbonzi ama trominoti ila hirizi izo to bia zaki mafavalu iko lazima kile zilani haraka ila ndio tukoza kukufu lazima unasamewa rizao wakati ndo tuona hirizi mtu afikiri wala mna kamera Zaya wajari da damba ntsoba banu lelo ekefanya chao juzi tulaombiza mndu engari jojo ombiza format yabange jojo ofanya chao ashiyo kekira ari banu chao ari mtu kaombiza mndu baina ya zaidi hizo mbili Allah alaikum tobu jana dani lubo usilamu waja kadunga bakani mafunda nyumeni na mbakino hale mtiparo jojo mbaru ya mtume be wana jojo da ili ya mtume da boto kana mwezi unu wa Komori undo mwezi wa kola maile inji na biskuti zinji na sasisi zinji esukari heya diabeti njia waloni yo izidi wanduwa fupia wa hospitali zijaya abasa mdati tojo hatu mdati ikole baga ba corona azaliga iko abaya kabati mdati jara maulidi hatu nuna bako hao mdati jo mijini hatu kartu habasa amla swali mtume ya ishezo mtume hamba mdati jo mijini hatu na mwalimu aregeze mali za mji baba basa o hezama do akula mba hindu aregeze mali za mji ndo ambikana ngaritinzao mbeba ndobi ola dusinzo mbuzi fundi twa hafu tuja pasanga mtuko tinzi ya ndobi mbuzi ya basi
wandu wana goti owenchi wandu wana sukari injini mwe na diabete kabati nango wali mna toba ko haya siku mtu jaja semi jine de sibe la bude nezo ngo banga nyina michi nganyina manotable ko de zamada da ko ni yana kati mitu zama kana nemi juwa fu yabaki no mitulu emiji ketina mndu abasa emiji ngejenda o chakuna wona bobbala notable raonezi hamada bwana raonezi ndini mndaka para mnado biaje alafu waone hapa sasa ndio watu asubuhi ufikiri bala mna shono do likoli ya kazi mnashale mna mwaruma bala modame majana mane bejao wasa wabaki bala kika wadombeze do hapa femndu renga majana matano tifu ezine wano ola hafu kwa kufanya dada ebanu ndio afaido fanya dada waisahafu ebanu ndio afiwa na bonge na malen izopie izo comportement zako lazima zichange eko ali kwa tuzamba je m'en fous ekati zamba na nyo byekeziwa ekati zambaro shaika lazima nabe haina mbaba mkomori ujotua hende dahoni mamdu ya hafa hende ani kwa mapesa yori iyo dhuluma nyinyi ndo mabidi mbabe ate makafiri wobeshe ya mdu ya fiu wale mbaba oda de donga leo wandu oda honi hul mbaba oda hafu ngea banga mtu hao mwende marenge mapesa tena ya je yanga yani ko wana mpakolashi mdu mshafa iswadi hasa nabiasu Mwenyezi Mungu naremu fa iswadi ino wana na OTP. Ah bah vous êtes là en train de dire Faisal ne va plus, ne va jamais retourner. Gardons na nana mbebone kama wabenzi. Mais si c'est vrai et kanga manzao Faisal a mumdu angalio wana e rentrengiyo je e banu mdu mshengu wenshindaho. Wodo bina damu. Arzungulia wanu kabati na taja naye. E banu wakubaliwe azidi, e banu kaja kubaliwe, e banu gemdu hindi. Wodo bina damu. Watu Mwenyezi Mungu mlibando banga wanasho hatu ikayao da waona kwa wavua wenzetu leze maso maduni wao miongoni mwa watu wafilia na bound ya watu wanzo ajue ola kana mtu aenda Komoro aenda Maroko kwa ende mtoka Uberge aba sada wana wararu mdubania uone mkatushindo unabairi halaga juze wewe na familia wewe ukaja kana familia wana wa mbaba wangu wana wazazi hao wodo binadamu ya kaula lazima lisaidiana safi honte ya kaushia mtu mjeni kwa mwenda mnayo wandu wakaenda wafaiso alone kwa zeti kene maele nendo vina hizo hila aba safa iswali afe ukakutona tamba mndu wa uzise mndu msheno wana wala wana hatu ila jamii hatu Allahumma beseke famia Faisal wana shwahi wafanya nogo Mwenyezi Mungu na watanganya wasaidie chayo safi honte ya kana ngasi unka tuko kwamba Faisal mndu yeye atu redress atu ni duzu wa wamba kalima mandilo yakoni yokono ani kwamba mbavu bawe yabo ya kenti ya babas katuju wangu jo nikiwa yakubaliwa kana ngo bakima angejukwa lazima arige mavoka angejukwa lazima wana wasome angejukwa lazima ze conditions zika ya lemba ndio yafanyaje nge détruit mdume mzima yakana yakambaba yakamana ma yakarumati ya kijeni ya jakula shetu namna ila abubasi wote mdio shinda fanya hazi ikabla zimuri makompani zao shamnezi ngojori nikarafase kama wabenze yari nikeda ula haki bawa wandu wadhulumishia wanu ikawa lazimu rifanye lazimu usoni mwao biidhnillah alkarim rifanye uadilifu rifanye mahaba Mwenyezi Mungu yaritawalishe owajoka na khairi nasi yaritoleye owajoka na shari nasi haina wambo kweli harume bwana yinu Mwenyezi Mungu nareshe eni wambo ndabo na unafiki na fitna Mwenyezi Mungu naritoleye bari lemewa omunga nguri yango rijipange shawala roba zima ramega ndo ambasadi utuonda wakanti amabala wamba faringo jalo le nda ambasadi wangwari linda we majeshi balanga bo mnaharamu mshenzi ya jahazi na bala aisa telefona ambasadi ambaba ngari jawo hiyo na mjiprepare rende bala rende ratwe gazi izo des arimu da ban amange litira sisa duwa bayo mtoka hanza na mbe hele darau shay bwana ngenda we namna bokode lazim o wandu walone ha mu Mwenyezi Mungu tuwafikishe kama wabenze muda utwa haliban na watoe declaration mdatikira intimidewa na wakaiho wado amba chau na wanikwele bange wanu ne vinyo warenge waambia inatuka hansa ngwajwa ko mwiso wa hausa kurubia auka maruzika hana mdia chamba jaba nane lijawab yeka arziwa lo si hamba harume wasila ukana inna du'afu laka qad lajina si wale mevurika hurejei adabtana bima jara yakfina au المستعان السامع المجيب wale mwenye uishia wa ukaurijibli Mwenyezi Mungu naishia izora mwomba ngujue dhulma ya jirisio kwa ntitu hatu ngujue ze makri za azali no wandu walonda ngujue unafiki wa wandu ambango wanda si watonda si abange ngarihunika wa wandu wao hasbuna Allah wa ni'mal wakeel ala almunafiqin wadh-dhalimin nufawwid umurina ila Allah wallahu basirun bihi harma wa nadam wikayao
waridhulumu wa hupasheo waripasheo wanzawi kengwa sijini yo warimenyele nti hatu Mwenyezi Mungu narone sehemu ujizatu urone seza kweli urisaidia rizilunge urone seza shari urisaidia rizitawe yabonga mjo ishilia owandu wabango wafanyawe hazi inu yole avertisma ya mwisho raka baada abantu mundu yatijola ni wandu enamna inu wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa lafa minkum.